अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल हाशमी में मौजूद। जनाब, हज के प्रोग्राम हम कर रहे हैं, बहुत से लोगों को पसंद भी आ रहे हैं मगर बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहे। मगर जैसा कि ये मैं लोगों की पसंद के लिए नहीं कर रहा, ये मैं अपनी मेमोरीज जो है वो सेव कर रहा हूँ ताकि आइंदा नस्ल याद रखे कि मैंने सफ़र किस तरह से किया। मैं सफ़र की बारीक बीनियों को रूहानी हवाले से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो आज प्रोग्राम नंबर 10 है और 30 अगस्त है। तो आज जो हज के सिलसिले जो हमने शुरू किए थे वहीं से ही शुरू है। तो हमारा जो है वो हलक भी हो गया। उसके बाद दूसरे दिन भी हमें जमरात में जाना था, शैतान छोटे शैतान को पत्थर मारने के लिए। तो एहराम हमने जो उतार दिया, फिर हम चले गए जमरात में। तो सैयद आमिर अली शाह, सैयद नदीम शाह, हम सारे पैदल जा रहे हैं, रश थोड़ी कम थी, सुकून से जा रहे हैं, अजीब सा माहौल था, अच्छा लग रहा था। तो वो सफ़र, वो लम्हे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आइए देखें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद तीसरे दिन भी जाना था शैतान को पत्थर मारने के लिए। तो जब वहां गए तो उस दिन बरसात पड़ गई। आप यकीन करें, इतना अच्छा लग रहा था, बरसात की आवाज, बादलों की गरज, गर्मी में ठंडी फुहार, और हम जो हज के रुकन को पूरा करने के शैतान के लिए जा रहे थे। सफेद सा माहौल, सफेद सा नूर, खीमे, एक खीमा लगा हुआ था, यहाँ आर्मी के लोग खड़े हुए थे, हम वहां चले गए। तो एक खूबसूरत नज़ारा जो मैंने वहां शूट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूं मैं उसी आवाज से, ओरिजिनल आवाज जो बादलों की गरज भी आ रही है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए। जी जनाब, जब ये रुकन पूरे हो गए तो एक दिन हमने रेस्ट किया। फिर दूसरे दिन हमें जाना था तवाफ, ज़ियारत तवाफ, जो हज का अहम रुकन है। तो चले गए हरम पाक में। जब हरम पाक गए, सुबह अल्लाह, हमें नमाज जो है वो बाद जमात नसीब हुई, बड़ा अच्छा लगा। तो वो नमाज की आवाज़, वो नमाज का रुकन, वो नमाज का क़याम, वो नमाज के रुकू, वो नमाज के सजदे मैंने शूट किए, आए आपको दिखाऊं उसी वजह से, उसी कैफियत के साथ। आइए देखें। وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद हमने जो है वो तवाफ ज़ियारत किया। तो मैं, सैयद नदीम शाह, सैयद आमिर अली शाह, हम तवाफ कर रहे थे, दुआएं पढ़ रहे थे। जो भी टूटी फूटी वीडियो मुझसे भर सकी, क्योंकि ये मुश्किल था पहली मरतबा, क्योंकि मैंने जो इबादतें की हैं वो मैंने शूट नहीं की, वो मेरा अल्लाह का मामला था। तवाफ ज़ियारत के आखिरी जो 2 फेरे थे वो मैंने शूट किए, बाकी तो नहीं किए। तो फिर एक अजीब सा लगता है कि आपका पूरा तवज्जो वहां से हट जाता है, इबादत से हट जाता है, वीडियो की तरफ चल जाता है। ये एक बहुत बुरा अमल है, नहीं होना चाहिए। मगर जैसा कि मैंने सोचा चलो एक फेरा हम कवर कर लेते हैं, तो मैंने 1-2 फेरे कवर किए जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए आप, तवाफ ज़ियारत। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क
لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक लक। जी जनाब, देखा आपने। तो मैं आपसे ये भी बात बताऊं कि वहाँ जो बार्बर है, हजाम जो होते हैं, जो हल्क जहाँ कराया जाता है, तो उनकी शॉप बड़ी शानदार होते हैं। जो बाहर मक्के में थे, तो साईं अमीर अली शाह ने, साईं नदीम शाह ने वहाँ से हल्क कराया, तो वो भी मैंने वीडियो शूट की मक्के की दुकान की। तो शीशे से बनाया हुआ दुकान था, कमाल है। तो 30-30 रियाल उन्होंने लिए, आप समझ लें, को हल्क कराने के लिए। तो वो भी मैंने वीडियो भरी, तो आइए आपको दिखाऊं। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद एक वाक़या, मेरा चश्मा जो था वो टूट गया, गिर के टूट गया। अब तो बड़ी मुश्किल होगी, मैं चश्मा कहाँ से लाऊं, बड़ी मुश्किल थी। अब पाकिस्तान में तो मिल जाता, मैंने कहा पता नहीं क्या। फिर मैं चला गया मक्के की एक दुकान पर, तो वहाँ कह रहे थे ये जो आपने शीशा, ये तो बड़ा आम सा है, ये मसनूई है, ये शीशा तो सही नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे नया चश्मा और नया फ्रेम दिया दुकाने, 110 रियाल, यानी कि आप समझ लें कि पाकिस्तानी 9,000 रुपये। तो उसमें से मुझे मिला। यहाँ तो कम मिलते हैं, और वो इतना शानदार शीशे हैं, मैंने उसको इस्तेमाल ही नहीं करा। मैंने उसको सजा के शौकीस में रख दिया कि चलो ये मुझे काम आएंगे, तो मैंने रख लिया। तो वो चश्मे का दुकान जो है, वो मैं शूट करके आया हूँ, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये देखें। जी जनाब, तो इस तरह से हमारा रूहानी सफर शुरू हो गया।
اور حج کے ساتھ رکن ہو گئے. باقی طواف ودا آخر رہتا تھا مکے میں. تو مکہ ہم گھوم رہے تھے. گھومنے تو جس طرح گھومنے کو کہتے ہیں وہ گھومے نہیں تھے. پورا توجہ ہمارا حج پر تھا. اس کے بعد جب ہم جہاں رہتے تھے تو وہاں تبلیغ بھی ہوتی تھی. ہمارے محسن مکرم حاجی امداد میمن صاحب بڑا اچھا درس دیتے تھے. حاجی ابو بکر بھی بہت اچھا درس دیتے تھے. ہم سنتے تھے, بڑا اچھا لگتا تھا. اور جو ہے وہ ایک عجیب سا خوشبو والا ماحول تھا. ہر طرف عبادتیں, ہر طرف اللہ کی باتیں. پھر میں نکلا کچھ زیارتوں کے لیے, گھومنے کے لیے بھی دیکھیں. پھر ہم نے کہا شاپنگ کی طرف تو نہ توجہ تھی نہ ہم نے ایسے. آخر میں ہم نے گھومے, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کیا کیا دیکھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسلام کی تو بات ہی عجیب ہے بلکہ خوبصورت ہے. تو ایک ویڈیو میرے پاس آئی, اس میں ایک اینکر ہے, انہوں نے کچھ عیسائیوں کو چوز کیا. عیسائیوں سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہنے عیسائی. آپ کا کتاب کون سا ہے؟ بائبل. انہوں نے کہا آپ کچھ 2-4 آیتیں اس کی بتائیں گے, پڑھ کے یاد ہے آپ کو؟ تو تقریباً سبھی عیسائیوں سے جس سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد نہیں. اسی طرح پھر مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ کو قرآن کریم کی آیتیں یاد ہے؟ تو الحمدللہ الحمدللہ سارے مسلمانوں نے, چاہے وہ نائجیریا کا ہو, چاہے وہ ایجپٹ کا ہو, چاہے وہ ترکی کا ہو, سب نے آیتیں سنائی. کسی نے کلمہ سنائی, کسی نے سورتیں سنائی. سبحان اللہ. تو یہ ایک خوبصورت بات ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ مسلمان جتنے بھی ہوں اس کو کچھ نہ کچھ قرآن کے حوالے سے یاد ہوگا. دوسرے مذہب میں یہ ایک معجزہ ہے, ایک کرشمہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہوگا, مسلمان ہوگا, اس کو قرآن کریم یاد ہوگا, ضرور ہوگا. تو یہ باتیں ہمیں اور بھی اچھی سنا دیں. تو آئیے آپ کو یہ ویڈیو دکھائیں. Are you Christian or Muslim? Christian. 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 I'm a Christian. Christian? Christian. 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 Yeah, Christian. 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 You can say me 2 verses from the Bible? No. No? I'm neither. Oh, I don't know, bro. Okay. No. No? Okay. No. Why not? I don't know. You don't know? No. Are you Christian? Yeah. No. I don't remember. No. Okay. No. No? 2 verses? No? Not. Atheisme. Oh no. No. Hard question. I know the sort. Are you Christian or Muslim? I'm Muslim. 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 2 verses from the Quran. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی جناب, دیکھا آپ نے. تو ایسی باتوں سے ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے, اچھا ہو جاتا ہے. تو ایسی ایمان افروز باتیں لے کر پھر کل حاضر ہوں گے. تب تک اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.